যাবেন না। এই অমূল্যবান কথাগুলি মন দিয়ে শুনে আপনি বাড়ি ফিরবেন, তবে মহামূল্যবান সম্পদ আপনি মনে করবেন সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, এটা যাই তাই কথা নয়, যাই তাই লোকের লেখা নয়, যাই তাই গান নয়। সব সময় আপনার কীর্তন শুনেন, ভাগবত শুনবেন। আজকের আসলে যে আপনি ফসল আপনি বাড়ি নিয়ে যাবেন, এই ফসল আপনি জীবনে কোনোদিন পাননি আর পাবেনও না। ভালো করে মন দিয়ে শুনুন। जिंदगी की डोर आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से तुझा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगी, जाहि विधि राखे राम नाही विधि रही। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही।